এইটা হচ্ছে আমার দেশি শরবত চালছে ଏବେ ଆମର। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଏବେ ତ ହେଇଗଲାଣି ସମୟ ପୁରା 12ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲି ବାରିଆଡ଼େ, ଆଉ କାମ ସାରିକି ଏବେ ଆସିଲି। ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଗଛରୁ। ଏବେ ପଣା ହେଲା, ଏବେ ଦେଶୀ ଶରବତ ପିଇ ଦେଇକି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଲିସିନର ପ୍ରବଳ ଝାଳ ଲାଗିଯାଇଛି ନା, ମାଡ଼ ଖାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଗିକି ଆଗ ପଣା ସିଏ ପିଇବ, ତାପରେ ଆମେ ପିଇବା, ନହେଲେ ପିଇବାନି। ହଁ ପିଇଦେ ନହେଲେ ଆମେ ପିଇବୁନି। ହଉ ବୋପାଲୋ କାନ୍ଦ। ହଉ ପିଇଦେ। ହଉ ପିଇଦେ। ପିଇ ସାରିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଜିନିଷ ଆଣିଛି, ଦେବି, ଖାଇବୁ। ହଉ ଲିସିନ ପିଇଦେଲା। ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିଲେ ମୁଁ ପିଇବି, ନହେଲେ ମୁଁ ପିଇବିନି। ଭଲ ଲାଗୁଛି? ହଉ। ଲିସିନ କହିଲାଟାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଥର ଆମେ ପିଇଦେବା ଲେମ୍ବୁ ପଣା ପିଇ ଦେଇକି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିଛି, ସେ ଖାଇବାକୁ, ସେ ଖାଇବ ହେଲା। ହଉ ତାର ପିଇଦେବା ଲେମ୍ବୁ ପଣା। ଏଇଟା ଆପୁଲ ଗିଲାସରେ ଲେମନ ପାଣି। ଖରାଦିନ ଲେମ୍ବୁ ପଣା ଠିକ। ଯା ପିଇଦେ। ପେଟ ତାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ହଉ ହଉ ଲେମ୍ବୁ ପଣା ଆମର ପିଆ ସରିଗଲା। ମୋର ପିଆ ସରିଗଲା, ମା ଝିଅଙ୍କର ଚାଲିଛି। ହଉ ଲେମ୍ବୁ ପଣା ପିଇଦେଲେ ଏଥର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କ'ଣ କରିବା? ଗୋଟେ ମୁଁ ଟାଙ୍କିକୁ କ'ଣ ଫୁଲ କୁଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବି। ଏବେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା, ଫୁଲ କୁଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବା, ତାପରେ ଦେଖେଇବି। ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେଜାଏ ଲେମ୍ବୁ ମୁଁ ତୋଳିକି ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଜି ବାଡ଼ିରୁ ସବୁ ଲେମ୍ବୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ପଣା ତ ହେଇଗଲା, ଆମେ ପିଇ ଦେଇକି ଏବେ ସମସ୍ତେ ବସିଛୁ। ରସଗୋଲା ଖିଆ ସରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଦେଖେଇ ହେଲାଣି। ରସଗୋଲା ଖାଇଦେଲୁ, ଆଉ ଏଠି ବସିକି ଅଙ୍ଗୁର ଖାଉଛୁ ସମସ୍ତେ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ତ ଆମର ମସଲା ଫେଣ୍ଟା ଏଗୁଡ଼ା ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ କହୁଥିଲି କୁଣ୍ଡ ତିଆରି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି। ଏଇଠି କୁଣ୍ଡ ତିଆରି ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଦେଇଛି। ଏଇଠି ବାଲି ଫାଲି ସବୁ ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି କରିସାରିଲାଣି, ମସଲା ରେଡ଼ି। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ତ ଧାନ ଶୁଖିଛି। ଧାନ ଏବେ ଗଦିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲି। ହଉ ଚାଲ ଆମେ ଏବେ କୁଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବା।
ଚାରିଟା ବହୁତ କିଲୋ ମୁଁ ଖାଇବିନି ଘରେ ପଇସା ରଖିବି दादी तम पेंट पकड़नो पैसा पता हम चोरी नहीं तो देची चांद टेंगड़ टेंग टेंग आई कोड़े टका देथिला 10 टका रा खाई देथिली कागज पैसा रे आ 20 टका रखिली जातरा काली हबा टेंग 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 हाँ यही बाल्टी कुंड स्टार्ट करदेली यही बाल्टी सीमेंट जेहेतु टे बड़ी थी घर नष्ट होता तेणुक भाविली कि आठी करदे कुंड गोटे से कुंड स्टार्ट है तो लिसिन ये पलैली आइसक्रीम नहीं पलि आइला आ मत देदेला मु खाऊँ अलिया होती कार्य कर देखो मो कुंड कुंड तैयारी चलती आज तो गोटाए कुंड स्टार्ट है जेहेतु गोटे सीमेंट अधा बड़ी थी ये गोटे अधा सीमेंट बड़ी आ सीमेंट तो अच्छी बाली अच्छी तेणुक सीमेंट सरिया पर्यंत जितरा कुंड हम से कुंड करवा बाकी छात रखापी गछ लगे आ तो ठेकेरा फेकेरा तैयारी रखी गच मरीगला तेणुक यहाँ बड़ कुंड गोटे कर आ 2-3टा कर 10टा खंडे कर गछ लगे चलो ये देखो मोर कुंड तैयारी चलती मलाई मलाई लिसिन कहूँ आइसक्रीम मलाई मलाई दियो 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 मोर आइसक्रीम दियो मलाई खिया सरीगला आउ टे दियो 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 आउ टे अच्छे बुले मलाई क्या होगा गज मिलगला ये गजर राखुची फूल कुंड तैयारी कर हौ आम कर देखा आसीगला आमर गज ये आमर कुंड तैयारी सरीगला ये बहुत बढ़िया कुंडा तैयारी हो जाइए
काली आड़े सुखीजी डरा हौ चल ए धान तोला तोली कार्य चलाओ ये माछ जाक तोल मुझे मोर कार्य कर कूलर बसियो जोगियर तोड़ा को आइल हौ एबे हमर कुंड तैयारी सरी गला एबे हमर धान गदिया दी टाइम बाबा लिसिन त बढ़िया काम कर दउची आ देखे आ पूरा चासी छुआ पछुआ पछुआ नहीं पारा ताकू देखो ना ठीक है धर दो धर दो हां दौड़े पड़ियो दुष्टटा दौड़ियो डाकली ए साइना डाकली साइना एपड़े जाई डाकली जुग डाकली हाँ ये आमर माने सब सरीगला कार्यक्रम धान ये थुआईगला धान ये थुआईगला मोर फूल कुंड तैयारी हो गला चलो तलू जा।